नहीं है 5 अगस्त की। मैंने भी वोट किया आपके रेजोल्यूशन को, तो बीच में बिलीव थी पूरी ये सारी दोस्त इन तह पे बड़ एतमाद तुहद एबसेंसस मज एनसी की खुद ज्यादा। और जो भी आप बात बोलते हो इंशाल्लाह अच्छु तय बड़ जवाब दुन पगह, आज न पगह कल के हमें उम्मीद है कि ये सच होगा कि वन यू आर यू सेटिस्फाइड विद दिस today's resolution yourself? I'm not satisfied with one word. Baki is satisfied. Number one. Baki is satisfied. At सिर्फ इनका एक word satisfied क्या ना बाकी सब satisfied. चलो नंबर 1 ये सारी खुद ऑन रिकॉर्ड प्रेथ कांसी खुद वो आगा सब छना बस satisfied रेजोल्यूशनस पे। सेकंड में सर क्वेश्चन इस सोरसी 3 पॉइंटन मेंशन कुन ति शय 5 अगस्त कंडेम कोरमुत के यम द सोरी के वडोक। This resolution is not a legal binding. All of us understand it. It's a symbolic message and a democratic message of the people of people of Jammu Kashmir is not accepting 5th August. What stops us from condemning the act of 5th August? The organization जिस हुई, why was it not mentioned in it? Nothing stops us. You can condemn. We have condemned. We continue to condemn. Why is it not condemned in the resolution? पगा गैस आज पर शायद डिस्कशन शायद वहाँ गैस डिस्कशन के आज पर वो शायद वोट थे आज ऐसे। ना मैं सर बस ना एक इस पॉइंट में हका वशी इंक्लूड करिए the first beginning should be we condemn. हैको करिए। और मैंने सर कम से कम एक दिन पहले दिया भी था, उसमें कंडेमिनेशन था। अगर सो इंक्लूड गया आज बस नियत साफ वो मतलब ये छु सारी सिंपथाइजर बे खुदर लड़ाई कह अलबत्ता अख चीज since you have been very vocal about these issues. उमर अब्दुल खुद जवाब दी तही थो सारी वन और जवाब दी इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है नहीं शायद आप सच बात बोलेंगे, जैसे आपने बोला कंसर्न वर्ड गुस्ना सुन के ब्लंटली लिखित unacceptable हसा हो सही disapproval rejection कांटे वर्ड है। Similar sentiment sir that the word condemnation should have been the least we can do for people of Kashmir is to condemn this act. Unilateral removal is self-explanatory. If that's not enough, I agree with you. अगर न तम satisfaction चुकासन condemn sir word condemn use basically. My point is sir if ये तीनों points हम लेते हैं अगर 93 point is accept करो sorry कश्मीर मानन still then we are not able to bring back what is lost. The least we could have done is to condemn this act of 5th August 2019 and send a strong message of disapproval. Hey, resolution as I said, unilateral the phrase unilateral removal is self-explanatory and stands for condemnation. नहीं है sir, you stands for condemnation. I still agree. Disagree sir, disagree. चलो मैं ये बात करना ठीक है तो ये हक disagree करना. So let me conclude first. Unilateral removal is I mean ये पाने condemnation है. अगर ये satisfy करा I agree ठीक है condemnation should have been used. Not protesting in assembly in cabinet. No, don't. Washing में ये language में use करनी ना. Waheed sir, narrative. Please listen to Aga. We are registering a protest. But the कथी ये था and I'll conclude. 3 किस बार उसमें जाए कथ करना and I said it clearly. The context explains everything. तो अच्छो पाए. वही सबन तो शायद almost resolution. अगर if you I mean I request you to read that. अगर तो इस if I am told correctly, mentioned by name. He also knew what he meant about special status and the constitutional guarantees when he wrote that resolution. Context mention he's talking about that. He's talking about the guarantees. Guarantees how does it, I mean, Number 2, as I said, मैं सिर्फ एक इस वर्ड से इख्तिलाफ के मैं तट सेट सेक्शन के ये छुन जरूरी सारी हेकन सेटिस्फाइड ٲسِتھ ये प्रथ कह सेटिस्फाई करन ये छुन नामुमकिन कथ आसान मे छ पन राइट बट हेक वनित बस सेटिस्फाइड तस कि शायद तत हेक बेटर वर्ड यूज गसित बट दैट डजंट टेक द इंटेंट अवे द इंटेंट इज सेम दे ये कथ ये कंफ्यूजन के माहौल ये वनकस कथ छु करान तो ये वनकस कंफ्यूजन बनोमुत
اتھ پتہٕ کینٛہہ ریٖزنٕے یِہوے یُس اوترٕ پٔتمیو 10 دۄہو پٮ۪ٹھ 15 دۄہو پٮ۪ٹھ کنفیوٗجن بناونہٕ آو. اِف یوٗ آل رِمember ییٚمہِ ساتہٕ وٕنہِ چیٖف مِنسٹر گورمینٹس اوس اوتھ تُلنہٕ پتے آو وننہٕ بِٹریل ہسا گوٚو دھونکہٕ ہسا گوٚو ریزولیوشن چھُنہٕ ہُہ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ دھونکہٕ کر گوٚو ییٚلہِ کہِ زن أسۍ ٲسۍ ویری کلیر فرام د بِگننگ اَسہِ اوس کیمپیننگ دوران تہِ یِہوے کتھ کٔرمٕژ مینِفیسٹوہس منٛز تہِ یِہوے لیوکھمُت کہِ أسۍ ہسا اَنو ریزولیوشن تھروٗ دی اسمبلی وِچ از د پلیٹفارم ٹو ایکسپریس یور پُلٹِکل وِل. وُنہِ اوس نہٕ اسمبلی نہ کالٕے گٔمٕژ نہ اوس وُنہِ اسمبلی بیٖٹھمٕژٕے نہ اوس تَتہِ کانٛہہ بِزنس گوٚمُت ماحول آو بناونہٕ کہِ دھونکہٕ ہسا دِتُکھ. یہِ کنفیوٗجنُک ماحول کیازِ آو بناونہٕ یہِ گوٚژھ سوال یُن پرٛژھنہٕ کیازِ چھُ یِوان یہِ بناونہٕ سُہ فیک سینس آف بِٹریل وُنہِ ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ بِٹریل اوس گوٚمتُے کیازِ چھُ یِوان بناونہٕ سوسایٹی منٛز کیازِ چھُ یُتھ یِتھٮ۪ن حالاتن منٛز یِوان یُتھ کنفیوٗجن کریٹ کرنہٕ یہِ تہِ گوٚژھ سوال یُن پرٛژھنہٕ. تمہِ پتہٕ اگر تۄہہِ یاد آسہِ مےٚ ووٚن امہِ برونٛہہ تہِ سپیسس منٛز وی سٹینڈ باے آور وٲڈٕس ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بِزنس گژھِ اسمبلی ہُنٛد شروٗع بِزنسس منٛز ہسا آسہِ انشاء اللہ رحمان گۄڈنِچ کٲم ریزولیوشن. تمہِ پتہٕ اوس وحید صٲبن کوٚرمُت گۄڈنِکے دۄہ اوس أمۍ ووٚنمُت ریزولیوشن آو تتھ پٮ۪ٹھ بناونہٕ کنفیوٗجن کریٹ کرنہٕ أمۍ اوس ووٚنمُت کیازِ کہِ مےٚ لٔج پاے نیشنل کانفرنسس چھُنہٕ ریزولیوشن اَنُن کِہینۍ توے ہسا گوٚوس بہٕ مجبوٗر ریزولیوشن اننس. یہِ کپٲرۍ لٔج یِمن پاے کہِ نیشنل کانفرنسس چھُنہٕ اَنُن ریزولیوشن کیازِ کہِ مےٚ ہسا وٕچھ بِزنس مےٚ ووٚن ٲدۍ تہِ کتھ کران بہٕ ونہٕ وٕنکیٚنس سۄے کتھ کران 18 ؤرین منٛز یۄس تہِ کانٛہہ ہمبلی یۄس تہِ کانٛہہ مےٚ لیجسلیٹِو ایکسپیرینس چھِ مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ وٕچھمُت 4 دۄہ برونٛہہ 5 دۄہ برونٛہہ بِزنس یِوان اِن ایڈوانس صرف چھُ یِوان کیلنڈر. وحید صٲبن آسہِ وٕچھمُت کیلنڈر أمۍ وٕچھ نہٕ تتھ منٛز ریزولیوشن کِہینۍ أمۍ ووٚن بِزنس منٛز چھُنہٕ ریزولیوشن کِہینۍ. تۄہہِ وٕچھو کیلنڈر تۄہہِ وٕچھو نہٕ بِزنس کینٛہہ بِزنس چھُ یِوان اکھ نایٹ پرایر ٹُو ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ دۄہ چھُ آسان پتہٕ سِٹنگ تمہِ دۄہ کالہٕ چھُ یِوان بِزنس یا اگر کانٛہہ اِمیٖڈیٹ بِزنس آسہِ اَنُن تمہِ دۄہ صبحٲے چھُ یِوان بِزنس. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ وُنہِ اسمبلی بیٖٹھمٕژٕے ٲس تۄہہِ آو کیلنڈر یوٗ آر کنفیوٗزِنگ کیلنڈر وِد بِزنس پٔرپزلی چھُوا کران کیازِ کہِ تُہۍ چھِو یژھان یہِ ماحول کرُن کریٹ یا تۄہہِ اوسوٕ نہٕ پاے آی کین گِو یوٗ دیٹ بینِفٹ آف ڈاوُٹ تۄہہِ اوسوٕ کنفیوٗجن بِزنس تہٕ کیلنڈرس منٛز تۄہہِ توٚرو نہٕ فِکرِ یوٗ کوڈ ہیو ویٹڈ یِتھ کٔنۍ مےٚ ٲدۍ تہِ ووٚن آی ہیو ٹولڈ اِٹ لاسٹ ٹایم آلسو گۄڈنیُک دۄہ چھُ آسان اسمبلی منٛز یِژھ اسمبلی منٛز یُس نٔو اسمبلی چھِ بنان یا پارلِمینٹ چھُ بنان امہِ دۄہ چھُ آسان سپیٖکر سُنٛد الیکشن تمہِ دۄہ چھُ تِتُے یٲژ کٲم آسان تمہِ پتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ روٹیٖن بِزنس آسان کینٛہہ. دوٚیمہِ دۄہ چھِ آسان اوبِچوری یِم کینٛژھا میمبٲرٕس گُزریمٕتۍ چھِ آسان تِہنٛدِس بارس منٛز چھِ تسلیت تعزیت یِوان کرنہٕ تمہِ پتہٕ چھُنہٕ روٹیٖن بِزنس آسان کینٛہہ. روٹیٖن بِزنس چھُ تمہِ دۄہ پتہٕ گژھان شروٗع سُہ گوٚو آزٕ شروٗع نیشنل کانفرنس سٹوٗڈ باے اِٹس وٲڈ آز اوس روٹیٖن بِزنس ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ اسمبلی لٔج کٲم کرٕنۍ ریزولیوشن آو گۄڈنِچی کٲم آیہِ کرنہٕ ریزولیوشن اینڈ دیٹس واٹ وی مینٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کیمپینِنگ ٲسۍ کران الیکشن پتہٕ تہِ مینِفیسٹوہس منٛز تہِ الیکشن برونٛہہ الیکشن پتہٕ اَسہِ چھُ یی ووٚنمُت فٔسٹ بِزنس آف دی اسمبلی اِف یوٗ رِکال مگر عمدن آوا کرنہٕ کریٹ یہِ ماحول یہِ کنفیوٗجن یہِ سینس آف بِٹریل تہٕ یا غلطی سان آوا کرنہٕ یِمن گوٚژھ یہِ سوال یُن پرٛژھنہٕ. بیاکھ کنفیوٗجن چھِ آسان ییٚتہِ وحید صٲب کرُن کریٹ عمدن شاید وحید صٲبس کرٕ بہٕ سوال اکھ شاید چھِ ییٚتھی تۄہہِ تہِ کٔرٕو پارلِمینٹ الیکشنس منٛز کیمپینِنگ مےٚ تہِ کٔر پارلِمینٹ الیکشنس منٛز کیمپینِنگ انفارم می اف آی ایم ناٹ انفارمڈ تۄہہِ کتٮ۪تھ کٔرٕو کتھ پارلِمینٹ الیکشن کی کیمپینِنگ کے دوران کہ میں ریزولیوشن لاؤں گا پارلِمینٹ میں اَسہِ چھا کُنہِ جایہِ تۄہہِ چھا کُنہِ جایہِ ووٚنمُت یہِ resolution ne kya we said we will fight against it. Absolutely. Fight is resolution is one part of it. تۄہہِ تہِ ووٚنوُ مےٚ تہِ ووٚنوُ وِل فایٹ اگینسٹ اِٹ وِل ٹاک اباوُٹ اِٹ اَسہِ نسا دِژٕکھ نہٕ 5 ؤرین کتھ کرنٕے ییٚتہِ آو ایبروگیشن کرنہٕ اَسہِ دِژٕکھ نہٕ کتھ کرنہٕ وی آر سفوکیٹڈ أسۍ واتناوو یہِ کتھ یہِ اِموشن یہِ سینٹِمنٹ ٹُو د فورم ویر اِٹ میٹٲرٕس ییٚتہِ یِم ڈیسِجنز آیہِ نِنہٕ أسۍ واتناوو یہِ کتھ تُہنٛدِس سب کانشیس ماینڈس منٛز تہِ اوس تمہِ ساتہٕ میٲنِس کامن سینسس منٛز تہِ تہٕ سب کانشیس ماینڈس منٛز تہِ اوس تمہِ ساتہٕ توے ووٚنوُ نہٕ تۄہہِ تہِ ریزولیوشن توے ووٚن نہٕ مےٚ تہِ ریزولیوشن کامن سینس چھُ یہِ وَنان کہِ پارلِمینٹس منٛز گٔژھِتھ أسۍ اَنو ریزولیوشن دیٹ از کاونٹر پروڈکٹِو دیٹ ول ناٹ ہیلپ آور کاز
Acha resolution cha anan to end up to meet an end ashka purpose karun serve tem khatra shana resolution you say ki asa resolution zariye so kat wat now I beg a question agar purpose ye serve karun ki tor kat wat now as you said during your parliament campaigning me chon ye sab parliaments mas votus me kora so purpose serve kin na did I did I take that word and sentiment and emotion to the parliament or not? When you How can you say that? تُہۍ ؤتھِو گۄڈنِکۍ دۄہ پارلِمنٹ منٛز کٔرٕو کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ووٚنوُ ہے اَسہِ سۭتۍ ہسا گوٚو یِم چیٖز بٹ سۄ کَتھ ٲس تَتٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ حسنین مسعوٗدی صٲب ٲسۍ نا تَمہِ ساتہٕ تَتہِ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ ایبروگیشن گٔے یا فیاض میٖر صٲب اوس لاوے صٲب اوس یا باقٕے صٲب ٲسۍ تِمو تہِ ووٚن تیٖژاہ ریزنمنٹ وٹ وی ایکسپیکٹ فرام اَ پٔرسن لایک یوٗ یُس مطلب strongly carry one argument field is that there will be a course of action which means you will reach out to the people in India یَتھ منٛز نفرس 2-3 ہَتھ تۄہہِ تہِ چھِو وٕنکیٚس and make a all out campaign یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ Indian This is resolution. My question was about resolution resolution. included because Minus resolution, which you didn't intend to bring, which I didn't intend to bring during our campaigning. Minus resolution. Twice was also intention, it was also intention. Because I spy the much by common search one, so it's question. One more institutional rejection is counterproductive. As quite institutional rejection Supreme Court is one anna, Parliament is one anna, so Bay Parliament Parliament Bay atletna. Especially institutional rejection karna ho. As purpose of serve karna, pan cause, pan emotion, pan sentiments, pan rights wat now in zinda thaun, cause zinda thaun. To a day where the circumstances are in our favor, so on cause is zinda shayad circumstances will help us aisa pan ka achievement hasil kare. I served that purpose. I started serving that purpose. I don't say I served that purpose. I started serving that purpose. Meloj Trasat not only the first day, speaker soon election go. Me was to both Kaku had hangtamang resolution bill. I talked in context. Maker speaker aspect speakers in a functioning petka. I reminded him कि मुसलमान से गो ये चीज कहीं तक कहीं करो तंसा behave you were a custodian सुई थे तो उनमें तमिस तरह सत्तुक आ ये bill अन्न मैं उस तमिस ये वन अगर तो याद आए माइक आई बंद करने सारी members इस न सिर्फ तिमे ये बंद बल्कि सारी population उस आमस ये बंद करने कोई करने जस्ट वन सन पनुन member थे मैं करख माइक तमसा बंद I was talking in context तो आई करूँ तरह सत्त त्यूता brutally ये थे pass कि न दिसु तय members कथ करना न दिसु population कथ करना and we reject that न दिस गए न तमसा mic रोज on कीन दिस न तमसा कथ करना complete कीन अच्छा main कथ गई that went across it served the purpose तम पता आव दई मौके यम साथ ये budget कोरुख पेश 2 minute छ दिवान per member 2 minute अच्छा वश करा पार्टी कम असी पार्टी इस लकटी यथ 2 member आसन 2 मिनटन मज क्या कर अख नफर कथ 2 मिनटन मज कस कथ वात नहीं थी पच करा फैसले अख नफर बोल कि 2 नफर बोलन अख नफर अगर बोली 2 के 5 मिनट तो 5 मिनटन मज कह कथ गसित that day it was decided Altaf Sab करे कथ मे Altaf Sab करन कथ तिमो कर कथ he spoke about budget पे तिमन क्या ओस वनन मैं रोज पानी दाग अंदर I went to the marshal. मैं उन तमिस में 2 minute जरूरत दो चाइनी पार्टी हिंद 5 minute मोकले से हक ने 2 minute ते मिलित क्या दोमस में कथ करें बजट छु आमद पेश करने कश्मीर के यूटी का भी as you say call it यूटी का भी बजट पेश किया गया है ये सिर्फ नेशनल बजट ही होता है ये थोड़ा ना इंसाफी ऐसी गसान कि अकि स्टेटुक बजट पेश कर दिवान तथ पे कथ कर कहें सारी मेंबर्स नेशनल बजटस पे कथ कर J&K बजटस पे कहें कथ कर सारी पार्टी मज वो एक ही मेंबरन अगर तम 5 मिनट निमित यीसा बज डेमोक्रेसी गि कहें अगर मे 2 मिनट मिलान बे अगर न अलग बजट आ जम्मू कश्मीर मंगह न शायद कह आई asserted myself मे इन वत तथ वन तत बिछुन बह गोस मार्शलस नश तमिस वन मे 2 लट 3 लट and it took me 3 days अगर if you remember budget discussion चलो 4-5 दोह असेंबली मज तो पार्लियामेंट्स मज it took me 3 days बह गोस repeatedly मार्शलस नश to convince him तम वो मे अच्छा ठीक ये सात वो discussion मोकली अगर थोड़ा टाइम बचे
أسۍ دِمو independent memberن کینٛہہ time تَمہِ پتہٕ اگر کینٛہہ time بچہِ أسۍ دِمو ژےٚ time and rest you know no مےٚ دِتُکھ پتہٕ سُہ time I utilized that مےٚ کُس point ترٛوو what point did I put across نہ اَسہِ چھُ بروس انشاءاللہ تُہۍ کٔرِو وۄنۍ گوٚو Now, initial start let me complete تۄہہِ ووٚنوُ کہِ مےٚ ہسا مٔشرو 307 I didn't مےٚ کۄس کتھ کٔر بجٹس پٮ۪ٹھ کتھ کٔرٕم I explained اَسہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو 307 نیوٗ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ نیوٗ تۄہہِ تَمہِ سۭتۍ کم اِفیکٹس پیٚیہِ اَسہِ سۭتۍ کۄس نااِنصٲفی گٔے تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ اَتھ مُتعلِق فیٖل کران سٲنۍ اوپیٖنین کیٛاہ چھِ اَتھ مُتعلِق I don't want to repeat all that مےٚ ووٚن سۄ کتھ اَمہِ پتہٕ چھُو تُہۍ وۄنۍ وَنان باقٕے اَمہِ پتہٕ ہسا اوس باقین پارٹین سۭتۍ کتھ کرٕنۍ Did you ever ask me Waheed sir before coming to a judgment Did you ever ask me اَمہِ علاوٕ کیٛاہ سا کوٚر ژےٚ پارلِمینٹس منٛز before I come to a conclusion or I pass a judgment Now let me tell you ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ speeches دِتۍ خۄداے سُنٛد شُکُر یوٗتاہ مےٚ ییٚتہِ لُکن ہُنٛد محبت میول احترام میول مےٚ کٔر ہمبل پنٕنۍ سٔروِس اکھ مےٚ کوٚر نہٕ کِہینۍ مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ مِنت تھٲومٕژ That was my own sentiment I'm part of the society that's how I feel I represented that sentiment مےٚ تھٲو نہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ مہربٲنی نہ کٔر مےٚ کانٛہہ بٔڑ کٲم مےٚ چھنہٕ کانٛہہ آوُٹ آف باکٕس کٲم کٔرمٕژ کانٛہہ مےٚ چھِ سمپل یہِ أسۍ فیٖل کران چھِ سۄے کتھ کٔرمٕژ تتھ لینگویج دِژمٕژ آوُٹ آف باکٕس مےٚ چھنہٕ کانٛہہ بٔڑ بار طوٗفٲنی کٲم کٔرمٕژ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ تُہۍ مےٚ ونان چھِو طوٗفان تہٕ کیٛاہ تام ٹونٹ چھِو کران کُنہِ ساتہٕ مےٚ چھنہٕ طوٗفٲنی کٲم کٔرمٕژ کینٛہہ مےٚ چھُ ایز اے کامن پٔرسن وٹ آی فیلٹ مےٚ چھِ سۄ کتھ واتنٲومٕژ تمہِ پتہٕ آیہِ یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ مےٚ میوٗل نہٕ ایپرِسیشن میٖج ایکنالیجمنٹ میٖج پارلِمینٹس منٛز آیہِ TMC DMK ساوتھٕکۍ کینٛہہ اِنڈِپینڈنٹ اینڈ چندرشیکھر دیٹ آنریبل MP یُس تتہِ چھُ دلت لیٖڈر یُس چھُ تہٕ بیٚیہِ تہِ وَنہٕ بہٕ 5-6 ناو کُنہِ ساتہٕ تِم آیہِ they came in appreciation to me and they encouraged me they said we were not expecting such a beginning in this new parliament these are the words اَمہِ سۭتۍ ہسا میٖج اَسہِ تہِ ہٮ۪مت we can take on the might these are the words of Chandrasekhar بہٕ چھُس on record کتھ کران تُہۍ ہیٚکِو تٔمِس call تہِ کٔرِتھ he said I had come here I thought I have to fight a might مےٚ ٲس نہٕ سۄ confidence یِوان وۄنۍ کینٛہہ seeing you مےٚ آیہِ ہٮ۪مت and I am not alone these are his words اَمہِ پتہٕ گٔے مےٚ تِمن سۭتۍ conversations اَکہِ أکۍ سارنٕے سۭتۍ شروٗع this is his word دوٚپُن یہِ کیٛاہ سا تہِ ژٕ ییٚتہِ وَنان چھُکھ یہِ ژےٚ کیٛاہ سا ژےٚ ییٚتہِ ووٚنُتھ in context of Kashmir I am with you مگر اَکے چیٖزُک تھٲیزِ خیال ریڈ لاین گٔژھ نہٕ کراس گژھٕنۍ کینٛہہ in terms of constitution and that you understand and that I understand دوٚپُن مےٚ کٔر اَمہِ برونٛہہ اَکہِ لٹہِ ہُمِس سۭتۍ تہِ کتھ سُہ چھُ سُہ MP یُس جیلس منٛز چھُ تٔمۍ تہِ لوٚڑ الیکشن تہٕ زیوٗنُن پنجابُک مےٚ چھنہٕ پاے کانٛہہ چھا ییٚتٮ۪ن ناو تۄہہِ سُہ یاد کِنہٕ نہ دوٚپُن مےٚ ہسا کٔر تٔمِس سۭتۍ تہِ کتھ مگر تٔمۍ دیُت دھونٛکہٕ پتہٕ سُہ گوٚو پتہٕ تٔمۍ کٔر لاین کراس تمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ تہِ پرابلم تو I expect کہِ سۄ لاین گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کراس کینٛہہ I told him کہِ I guarantee you أسۍ کینٛژھا کتھ چھِ کران أسۍ چھِ کران تِمنٕے رایٹن ہٕنٛز کتھ یُس کانسٹیوشنن اسہِ دِژمٕژ چھِ أسۍ چھِنہٕ کانسٹیوشن نیبر کتھ کران کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ اینٹی نیشنل لُکھ کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ اینٹی نیشنل کتھ کران کینٛہہ This was his promise بہٕ چھُس بیٚیہِ وَنان بہٕ I'm speaking and as I learn these spaces get recorded تٔمۍ ووٚن مےٚ I'm with you اَمہِ پتہٕ آیہِ DMK وٲلۍ اَمہِ پتہٕ آو ساوتھُک اکھ MP تٔمِس چھُ ناو last name is Nehru people like them they came they told me یہِ ژٕ ییٚتہِ وَنان چھُکھ یہِ ژےٚ ییٚتٮ۪تھ ووٚنُتھ let us start a conversation take us to Jammu Kashmir أسۍ ہسا گژھو سٲری کٔشیٖرِ أسۍ کرو تتہِ دۄن ژۄن دۄہن سوسایٹی سۭتۍ کتھ باقین سارنٕے لُکن سۭتۍ کتھ پالٹِشنن سۭتۍ کتھ أسۍ وٕچھو تتہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ أسۍ کرو ایٹ د کنکلوٗجن أسۍ کرو پریس کانفرنس یا کانٛہہ چیٖز أسۍ وَنو سٲرسٕے ہندوستانس یہِ کیٛاہ سا BJP چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ اَپُز BJP یِچ کٔشیٖر چھِ اکھ حقیٖقتٕچ کٔشیٖر چھِ بیاکھ I told him I'm more than glad to hear that بہٕ چھُس پانہٕ یی یژھان بہٕ چھُس پانہٕ آمُت یی کرنہِ یور بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ allies بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ supporters بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ friends those who could understand us I told him کہِ اگر بہٕ وٕنکیٚنس یہِ initiative نِمہٕ شاید مےٚ فیسلِٹیٹ کرُن گژھِ مُشکِل LG کرِ پرابلم مےٚ چھِ لاجِسٹِکس ژھانڈٕنۍ شاید گژھِ یہِ مُشکِل I expect باسان چھُ شاید ما گژھِ ییٚتہِ گورمینٹ فارم الیکشن ما گژھِ تہٕ گورمینٹ ما گژھِ فارم أسۍ پیارو یِم 1-2 رٮ۪تھ اگر گورمینٹ بنے
it will be easier for me to facilitate your visit. Government as me panin logistics provide karit. Basa anoti sari invite karit. It is happening all between the time since the parliament started to this day, and I'm true and honest about this conversation. Bushus yasan allies handing, Bush yasan parties and sit katkan, nook and corner, yoto to me gasun pay gas. Mevon Chandrasekhar, agar man khatr katkarak, me wants Delta hindi cause khatr kota chiyu. And for that, listen to my conversations throughout India. Yoto joto bugos. Mekaz kota timan section hanskat. Yim Dalit, downtrodden, oppressed. For what purpose? I wanted to make allies with them. Basab what to in the cause khatra agar main side ke pet behon pe kunjai delta sin khatra beham delta sin khatra with the expectation ki tu chi wachu kashir sin khatra jithaken. Go and check with him. Suppose wana kin galat chus wana. I have starting these conversations. I have started working on all these things. Shukur khuda iskon as I had anticipated. Ye bani panin government te when ke kastain do hui. I had anticipated government by facilitate karunga sahal. I'll bring them all. I'll start conversation with them. I'll start engaging with them. I'll invite them. Vanaktim aikis nishi meters when can Twitter spaces patch ya tuishu ya yimna Twitter spaces patch. Vanaktim pratkais nish. Is karo ak engagement shuru. Ak cut shuru. Dialogue shuru. If it is allies have send it, forces have send it. Now my question is, did you ask me before coming to a conclusion and passing a judgment? Did you ask me line effort while knowing that session in the session also budget session functional session session go engage the tempat go elections announced. Twitter is so busy, it was busy, so it is busy. We can't time me. Raat gaye siyala, aaj gaye siyala, ye metal. Aga Saab, Assalamu Alaikum. We conclude. This is the time and these are the efforts. My intention and my efforts. You were not in knowledge of all those things. Did you ask me a question before passing a judgment? Asha, about resolution, let me come back to that. It's not, you shouldn't Waheed Sabin call, you shouldn't Ruhullah call as an individual to take such a risk. My argument is, agar son maqsad cha parliament is rah sadat kath wat na hoin and forcefully wat na hoin bas su karan bas kars mesh empat wana Waheed Sab ya kash wana na sahi gasin resolution zariye tem variation ye sahi ke tem variation informal halanki informal chhun ke parliaments ma chhun kahin te kath asa informal pratka kath formal asa. Do we take that risk to meet an end which I am otherwise also meeting or attempting to meet to achieve? So use karanchus achieve. So achieve karna baba cha is biak risk nin ashu resolution and institutional rejection be hasil kari. Ishan main individual call ke. Ishan those individual call ke. It is a call that the society has to take collectively. Let the consensus be there. मैं वही ना आंसर अच्छी risk नहीं अच्छी इतना क्या काट करें अच्छी खुद क्या काट करें के. I'll take that call. I'll take the resolution to that. أش करां कोशिश ये सो ऐड पे छू विचान ये मैं 10-15 दो वैट विचान. أش करां confusions create. أश करां sense of betrayal create. Hang to mango forward for making political points. For making यम CC आखिर किस पे points करें create. आखिर bon walun आखिर confusion create karun fake sense of betrayal create karun. Let me tell you ये कहता है ना कांस्टिंग को चीज़ my accountability and I believe in that not because ki Wisconsin got board casting got luck. I have taken certain responsibilities. I'm answerable for those responsibilities. I'm not here to betray. My faith to be account karame as mazhabana. I gladly bring deen, mazhab, my religion, my faith into my politics, in the ethics of my politics. Nashmion mazhab, nashmion wujud, nashmion tarbiyat, nashmion gar, nashmion legacy. मैं गुंजाइश दूंगा कि बकर betrayal का, and I cannot afford to betray. And same goes with the resolution. Resolution, in all my knowledge, in its intent, is a rejection of
the decisions of August 5, 2019. Some words you may agree with, some words I may agree with, some words you may not agree with, some words I may not agree with. Trasat Kurun, to mention, Trasat Kurni to mention, because in common sense, you are talking in context. You should Kathi Gasan Trasat. So it is again, so Twitter or Katkara, just again, so bit Katkara. So before, I mean, spreading all these illusions, very गलतफहमी लोकन मज कि बेट्रेयल हसा गो फलाइन और बेट्रेयल विल रटवन फलाई थोड़ा इसको एहतियात कराएं मो चीजों निश Aga Saab, Assalamu alaikum. I have a small question. I'm sorry to interrupt. But Aga Saab, जो हुआ सो हुआ. क्या आप वहीद साहब को सपोर्ट करेंगे अगर ये कल रेजोल्यूशन लाते हैं with a better terminology? वही साहब को जिस दिन इनने रेजोल्यूशन लाया क्या इन्होंने बात की मुझसे बात की किसी और से बात की मैं इन्हें सजेशन देता कोई और इन्हें सजेशन देता ऐसे लाते वैसे लाते हम ला ही रहे हैं ठीक है इनके वर्ड्स भी लेते हम इन्हें बोलते कि हम ला रहे हैं वी आर ट्रू टू आवर कमिटमेंट बदकिस्मती से एज आई सेंस यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जा रही है नहीं आगा साहब ऐसा कुछ नहीं. आज पब्लिक ये बात कर रही है कि अगर वहीद साहब, ये पब्लिक की डिमांड है, ये हमारी पब्लिक डिमांड की नहीं है. डिमांड अगर नहीं है वहीद आप साहब कल ये लाते हैं, कंफ्यूजन क्या आप आप इन्फ्लिक्ट सपोर्ट कर रहे हैं करेंगे? क्या आपकी ये पार्टी कंफ्यूजन सपोर्ट आप करेगी इन्फ्लिक्ट इनको? कर रहे हैं पब्लिक ने अपनी बात कर दी है अभी 20 ही दिन हुए हैं पब्लिक को अपनी बात किए हुए तो रेस्पेक्ट दैट स्टार्ट रेस्पेक्टिंग दैट एंड लर्न रेस्पेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ पीपल मैं वन तो अख चीज आगा साहब आज तुम गो दिलस पे वन सान सवाल तो अच्छे स्कोप ऑफ बस कन्वर्सेशन वारिया कम बस दिल सानी काम करना तो उम्मीद है इंशाल्लाह तुहन नियत साफ सान खुद इंशाल्लाह तथ पे शक कह तवे से कत वनकस कर तो तुहज गवर्नमेंट यस तुम बासान दिल्ली मज हसा रेजोल्यूशन स्कोप कम क्या सपोर्ट कम युथु उमर अब्दुल्ला सब एंटायर कैंपेन योर मैनिफेस्टो योर वर्ड्स गाम मेनिस गामस मज वो 307 पे करो गोडनुक रेजोल्यूशन पास ठीक है जब गवर्नमेंट बनी कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड पे तो आई एम श्योर कि सारे बासान विल ऑफ पीपल कैबिनेट पत गो उमर साहब सह रेजोल्यूशन है डिले माय पॉइंट इज इन द सेकंड initiative Umar Saab started resolution on statehood restoration and special status restoration use as going done by initiative with Tuhin government in the both initiatives 5 August action condemn gasan kiya I will repeat this question क्योंकि सारी खुद बोर्ड treachery recently is the 5th August what stops you or your government or your party in condemning 5th August अगर उमर साहब ने कल बोला भी जब मैंने वो रेजोल्यूशन दिया चलो प्रोटोकॉल में वायलेट गुमत कह चीज तुम करो अटेम्प्ट फर्स्ट डे अस तुर एंड दैट रेजोल्यूशन लेटर विच आई गेव टू राथर साहब युस तम वो आज मे वुची ना बूजम तो मैंने लिखा था उसमें कि ये कर से इंक्लूड बिजनेस में इन द 4 days देयर आर स्टिल 2 days लेफ्ट अगर कुछ शायद मतलब इतना सारा प्रोसेस हुआ उमर साहब ने बोला भी हाँ इस रेजोल्यूशन वो 5 अगस्त खुश व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट ऑफिशियली in assembly or the cabinet condemning 5th August and bifurcation of state of Jammu and Kashmir and वही सब degradation of Jammu and Kashmir. नमकलियो पार्लियामेंट दोनी दोहन मस नमकलियो असेंबली दोनी दोहन मस नहीं ये ना गोडनिच कत ये ना वुच national conference has a mandate of 5 years people have ठीक है trusted तु national रुजवास conference 10 वरियन for 5 years no, let me answer कत you ना now let बुझो me answer वुच we रेजोल्यूशन ना we सर have मे अख मिनट we तुम वनियो have तुम बुझो now वन we have मैं हमने what you made कत अच्छे कर बुझ what you made घंटा कत वन कर बुझ मे वन अख मैं वो नहीं So, घंटस मैं वन 5 मिनट 5 कत minutes. But घंटस one, बोल पहला the घंटस वो first बोल thing you रहा can do, which is resolution is not a legal binding. So हम लोगों को हम मतलब ये थे कोनो तारीफ कौन It's not a legal binding. It's just a matter of protest. Why are you not protesting in assembly we in are cabinet? protesting no don't Kati khas no no mas, gai मकर वो coaches mas. मकर वो
वचन में ये लैंग्वेज में यूज करनी ना Waheed sir, Sir, Waheed sir, please, Waheed sir, please, narrative Waheed wucho, sir, Waheed please sir, listen But you to, know what please stops listen to Waheed Aga. sir, government from we are, registering a protest? Waheed sir, please listen to Aga ना sir.